1778. BMB. Wala ka mo sino nagpunduro. Ato na lang i-kuan. Baniga. Okay, tutog na ta. Sino to? Ay, hello. Yes, Bebs. Ano? Ina nga ipapil og fax. Ipa-appeal daw og fax. Na mo? Na ipapil og fax ang number sa driver. Nasa Western Union mo. Pa-appeal daw, sabi ni Papa, og fax ang Number sa driver. number sa driver Aning truck. ng truck. Ha, number sa driver aning truck. Pero matawagan na to kung sa yun. Yun lang yun? Yun na yun. Nana daw si mama? Nasa Western Union po sila. PTNT din ang nasa kuan pa? Western Union? Ano yan sila? Lahat, all over the world.